Znaš šta je najgora stvar kod zimskog doba? Nije hladnoća. Nisu ni računi za grijanje koji te natjeraju da se moliš da zima bude kratka kao politička obećanja. Najgora stvar su ljudi koji čim zakašlju kažu: a ovo ti je, brate, ona neka nova gripa, nešto kruži, nije normalno. I svake godine ista priča, copy-paste. Kao da virusi imaju svoju PR agenciju koja pošalje saopštenje: poštovani građani, i ove zime ćemo vas obići na kućnim adresama. Pripremite čajeve, supice i pakovanje trocifrenog broja maramica. Da se razumijemo odmah, sezonska gripa i prehlade nisu izmišljene. Postoje duže nego što postoji Deda Đuro. Duže nego internet, duže nego tvoja bivša koja se javi samo kad joj treba prijevoz sa aerodroma. Virusi nisu teorijski, oni su vrlo stvarni. Nauka ih vidi pod elektronskim mikroskopom, uzgaja u laboratorijama, snima kako se kače za ćelije, kako ulazi u njih kao loši stanari i kako se razmnožavaju dok doslovno raznesu domaćina iznutra. A ako ti to ne izgleda realno, virusu izgleda itekako realno. On ne čeka da povjeruješ u njega i da napišeš dole neki pametan komentar. On radi. Ajde da počnemo mi od prehlade. Prehlada je onaj posebni nivo bijede kad se probudiš i nos ti je zapušen kao kreditni limit 25. u mjesecu. Grlo grebe, oči peku, ali ti i dalje možeš da funkcionišeš u nekoj polusmrzloj verziji sebe. Ideš na posao, piješ kafu, glumiš da si hrabar, praviš inventar maramica po džepovima i pričaš svima kako te nešto hvata. Oni se sklanjaju od tebe kao da nosiš radioaktivni polen. Gripa je druga dimenzija. Gripa je ozbiljan boss fight. Ona te obori kao autobus pun školske ekskurzije. Ležiš, gledaš u plafon i razmišljaš: ako ovo preživim, bit ću novi čovjek. Počet ću trenirati, jesti zdravo, slušati savjete. Zvuči li vam poznato možda ovo? Ja ću isto tako. I onda kada ozdraviš, vratiš se na roštilj i burek kao da se ništa nije ni desilo. Realno. Ali u tom trenutku gripa te razvali. Visoka temperatura, groznica, bolovi u kostima, mišićima, zglobovima. Bole te stvari za koje nisi znao ni da postoje. Nokat, obrve, kosa. E sad postoji i naučno objašnjenje za to. Upala aktivira citokine, a oni stižu u nerve i tkiva i šalju signale bola. Ali ti to u praksi doživiš kao: ako me još jednom zaboli ovo tkivo koje ne znam imenovati, odjavljujem se iz života. A sad, ono što ljudi ne vole da čuju: virusi stvarno postoje. Vidljivi su u elektronskoj mikroskopiji. Mogu se sekvencirati, možemo im pročitati genetski kod, možemo pratiti kako mutiraju. Postoji hiljade studija koje dokumentuju njihovu strukturu, interakciju sa receptorima na ćelijama i način na koji naš imunni sistem odgovara. Dakle, da sumiramo. Virusi nisu misticizam, nisu nagađanje, nisu možda nešto kruži. Kruži, itekako kruži, druže. Zimski uslovi samo im olakšavaju posao. Hladnoća nas tjera da boravimo u zatvorenim prostorijama. Grijanje isušuje vazduh, a suv vazduh isušuje sluznicu. A ta sluznica je tvoj štit broj 1. Tjelesna verzija portira. Kada je suva, portir ode na pauzu i virus samo prođe. Oprostite, samo prolazim. Propuh. Nema veze sa tim. Propuh ti eventualno može nadražiti grlo ili nos, ali da bi se prehladio, mora postojati virus. Da je propuh virus, Balkan bi bio prazan kontinent. Najveći saboteri zdravlja nisu virusi, nego ljudi koji nisu za ležanja. Prvi dan kašljanja idu na posao. Herojski mentalitet. A nije to ništa. Jeste, druže. To je virus koji se upravo sprema da kolonizuje cijelu kancelariju. I onda svi padnu kao domine. To nije odgovornost, to je distribucija virusa sa ljudskim licem. A sada antibiotici. Njihova zimska zloupotreba je posebna priča. Antibiotici, oni ne ubijaju viruse. Tačka. Ne rade. Ne funkcionišu. To je kao da pokušavaš riješiti matematički zadatak sa odvijačem. I još poslije kriviš odvijač što nije pomogao. Antibiotik ubija bakterije. I dobre i loše. Uzmiješ ga za svaki slučaj. Uništiš crijevnu floru, oslabiš imunitet, pa ti bude gore.
Nauka je tu potpuno jasna. 90% zimskih respiratornih infekcija su virusne, a antibiotik ih ne može dotaknuti. Ako si dobio antibiotik kod doktora, to je zato što je procijenjeno da se nakalemila bakterijska infekcija. Ali prehlada plus antibiotik jer mi je teško, to je najraširenija zabluda. Simptomi. Prehlada je mekša, blaža, postepena. Gripa je brutalna, nagla, razvali te kao da si izgubio bitku sa samim sobom. Pogotovo muškarci. Zato što njih jače napada. Jedna i druga prolaze uglavnom same, jer imunni sistem zna šta radi. Tvoje tijelo podigne temperaturu, pa virusi sporije kopiraju svoj genom. Smanji ti energiju, da ne trčiš okolo i da sve raspoloživo usmjeri u odbranu. To je organizovana strategija, ne slabost. Roditelji posebno znaju o čemu govorim. Vrtići su žarišta, mini laboratorije bez mantila. Jedno dijete zakašlje, vakcina protiv spavanja i zdravog života se aktivira i lanac ide. Dijete, roditelj, partner, baka, stric, pola sela. A sve to pokrene dvogodišnjak koji do jučer nije znao izgovoriti ni pasulj. Kako da ojačaš imunitet? Postoje 3 stvari koje rade sigurnije nego suplementi od 200 eura. Spavanje, kretanje i normalna ishrana. To je to. Ne postoji magični sok, magična bobica, magični prašak. Ako bi imunolozi izabrali 3 stvari koje najviše pomažu, to su te 3. A najviše smetaju stres, neispavanost, neredovna hrana i onaj mentalitet ja mogu sve. Pa mogu ja šta? Pa mogu ja sad ovo pa mogu da vodim emisiju, šta je problem? Pa boli me malo grlo, ali došao sam, šta? I tako svake zime imamo isti ciklus. Ljudi se prehlade jer nisu slušali signale. Ili se prehlade jer neko drugi nije. Virusi mutiraju jer je to njihov način preživljavanja. Jednostavne su to mašine koje prave greške pri kopiranju i tako stvaraju nove varijante. To nije strašno, to je biologija. Naš imunni sistem nauči novi obrazac, ojača i ajmo dalje. E sad tu postoje izuzeci koji definitivno trebaju bolničko liječenje, tako da oprez sa svim signalima koje vam tijelo šalje. Na kraju dana, ne možeš izbjeći sve viruse. Možeš smanjiti šanse. Možeš biti odgovoran. Možeš zaštititi druge. I što je najvažnije, pa zaštitit ću tebe, stav masku. Što je najvažnije, možeš naučiti da je ležanje jedan dan često najbolji lijek. Tijelo ti ne govori slab si, nego ti govori daj mi vremena. Zdravi bili, ovo je bila Drenova sezonska lekcija o gripi i prehladi. Bez zavjera, bez drama, bez ezoterike. Samo nauka, realnost i ona istina koju svi znamo, ali zimi uporno zaboravljamo. Nismo neuništivi, ali smo vrlo funkcionalni. Kad znamo kad treba da usporimo. I što kaže deda Đuro, luka i slanine. Možda samo luka.